Ram 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 Sarvebhyaha. Welcome to Learning to Chant Sriman Narayaniyam, class 78. Gurureva gatir gurumeva bhaje, gurunaiva sahasmi namo gurave, na guroh paramam shishurasmi guroho, matirasti gurau mama bahi guro, Shrikanto matulo yasya janani sarva mangala, janaka shankaro devaha, tam vande kunjarananam. पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. We will start with revision from 42.10. Rishita, you can do the revision. अनो निलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिः विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषः व्रजन्निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजाञ्जहीहि मे इति श्रीमन्नारायणीये शकटासुरवधन्नाम द्वाचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. अथ त्रयश्चत्वारिंशत्तमं दशकम्. त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथ वोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ती माता निधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यचेष्टतगृहेषु निविष्टशङ्का तावद्विदूरमुपकर्णितघोरघोषव्याजृम्भिपांसु पटली परिपूरिताशः वात्या वपुः स किल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् उद्दामपांसु तिमिरा हतदृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षतपांसु घोषे घोषेऽप्यतायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहं क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम्. There, after the first line, don't give a bahishta pashana. रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि Bahishta pashana not required. Bahishta pashana. रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम्. I think we have finished till 6 only. We have gone to 7. Have we done 7? No, I don't think so. Okay. Till 6. Before that, just for recording purpose and those who are coming through YouTube, who are trying to catch up through YouTube and who are not able to attend the live class, I will show you how to log in. Those who have logged in know how it is. But for people who are asking through other sources, then we can refer them to this video. Now I am going to show you. It is very simple. So I will just show what is happening there.
I hope all of you are able to see my screen. Rishita or Prithvi, you can say yes if you are able to see my screen. Yeah, it's visible. So here, this is usually your Chrome, this thing. So if you say Sanskrit from home.org, so this is the website that you will enter. And you will come across a page like this. If you have not logged in, then you will have to press here and then log in. Once you have logged in, whether it be mobile or laptop, this icon will come, this icon where my mouse is there. Either with your picture or without your picture, you will see this on both mobile and desktop. So you just click that icon, same thing that will lead you to everything else. Then you will get such a window saying setting up your environment, right? Then you will go into a screen like this. So you will see what and all courses you have taken, all the courses that you have subscribed to, all that will be visible here on the panel. So everything, and then left you have everything else, but that is not the point. On the right, you have today's classes. Right? In today's classes, you will have this, you have learned to chant Sriman Narayanam and it says join now. If you, let us say Saturday morning you logged in, then this join now will not be bright like this. Rather, if you see the class above, Vaisheshika Darshana, it says live class not started. So this is how it will usually be, that button, till I start the class, and I will start it around 7:45 or 7:50. So even after 7:50 you join, still that says live class not started. Then you keep pressing this refresh button that you see here next to today's classes, so that as soon as I start, that will change to join now. But if you simply keep this page open, that will not change even though I start. You have to press this refresh button every minute or twice to see whether I have started the class or not. Or you can refresh the whole page. That is also possible. You can refresh the whole page or press F5 or something of that sort. Okay? So I think this is basically it. You have to go to that website, press that login button, and then press join now. Once you press join now, it will come straight. That will open GoToWebinar automatically, and it will come to the class. So there is no way I can give you information about the web ID of the class or send you a link. That is not possible. The reminder mail you get, you can probably press Sanskrit from home.org there itself. So your reminder mail will be something like this, right? Reminder chant Sriman Narayaniya. So in this reminder mail, you have this. Straight away you can press this link. It will lead you to that page only, this particular page. Then you will have to press join now there. So this is how it works. With this part of the video, you can ask people who are not able to join, who have difficulty joining, you can tell them to find this out. This join now has to be pressed. That's all. I hope all of you have understood. Continuous chanting of all the shlokas of the Dashakams, that is here. That is there on the YouTube also. YouTube has a playlist. So complete Dashakam continuously chanted by the teacher. When you go here, so video is an external playlist which will lead you to YouTube. If I press this, you can say there's a link to an external website. So that is like a warning. You said if you press visit URL, it will go to YouTube where you will see the pages. If you go to audio also, it will say visit URL, which will lead you to the Google Drive where all the Dashakams are uploaded. So I hope these questions, I just wanted to answer beginning of the class itself, so that after clicking join now, there is a pop-up window. So sometimes, yes, if there's a pop-up window, you have to say join. So that is also there. Sometimes you will get that pop-up window. There is some pop-up here, and there might also be that your browser has disabled pop-ups. So you will have to go here, and then you have to say this pop-up and redirects that are there. You have to say allow. You can't, block might be default, but for this particular website, you have to say allow. So this might happen even when you press join now or something else, nothing might appear, nothing might happen at all. Then you have to press this small lock-like icon on the browser. All the browsers will have this, not only Chrome, it might be Edge or Firefox or whatever you're using. It will have this. You press that, pop-ups and redirects, you have to say allow. Only then it will allow. So some of them might be in default not allow. So yes, for first time setting up will be that too, when you migrate from that to here, you will have to set up a whole account. That is, you have to change your password and some links.
But once that is done, then every week you just press that link on the mail and press join now, or you type sanskritfromhome.org and press join now. This pop-up is this thing, and yeah, I think everything else is covered. If you still have doubts, at the end of the class, we'll have a volunteer who can answer some questions regarding this. She will be present. She will take such technical questions. Now we will go back to our Narayaniam class. We will start with today's shlokas. Shloka number 7. Prithvi, you can repeat after me. I hope the screen is Narayaniam is the screen. Prithvi, you can switch on your video and audio. Gravaprapata Paripishta Garishthadeha Bhrashtasu Dushtadanuja Upari Drishtahasam Agnanam Ambujakarena Bhavantametya Gopaha Dadhurgirivarat Ivanilaratnam Gravaprapata Paripishta Garishthadeha Bhrashtasu dushta Danujopari Drishtahasam Agnanam Ambujakarena Bhavantametya Gopadadhuhu Girivaradivannilaratnam Gravaprapata Paripishta Garishthadeha Bhrashtasu Dushtadanujopari Drishtahasam
भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरि धृष्टहासम् ग्रावप्रपात परिपिष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरि धृष्टहासम् ग्रावप्रपात परिपिष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरि धृष्टहासम् ग्रावप्रपात परिपिष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरि धृष्टहासम् आघ्नानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य आघ्नानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य आघ्नानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादधुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् गोपादधुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् गोपादधुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् ग्रावप्रपात परिपिष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरि धृष्टहासम् आघ्नानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादधुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् Arjun, next. 8th. एकैकमाशो एकैकमाशु एकैकमाशु परिगृह्य 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 निकामनन्दन् 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 नन्दादिगोप 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 परिरब्ध 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 विचुम्बिताङ्गम् विचुम्बिताङ्गं विचुम्बिताङ्गम् आदातु काम आदातु काम आदातु काम परिशङ्कित 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 गोपनारी 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 हस्ताम्बुज 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 प्रपतितं 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 प्रणुमः 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 भवन्तं भवन्तं भवन्तम् एकैकमाशु परिगृह्य एकैकमाशु परिगृह्य एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन् 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 नन्दादिगोप परिरब्ध नन्दादिगोप परिरब्ध नन्दादिगोप परिरब्ध विचुम्बिताङ्गम् विचुम्बिताङ्गं विचुम्बिताङ्गम् आदातु काम आदातु काम आदातु काम आदातु काम परिशङ्कित गोपनारी परिशङ्कित गोपनारी परिशङ्कित गोपनारी हस्ताम्बुज प्रपतितं हस्ताम्बुज प्रपतितं हस्ताम्बुज
प्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् प्रणुमो भवन्तं प्रणुमो भवन्तम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन् नन्दादिगोपपरिरब्धविचुम्बिताङ्गम् 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 आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन् नन्दादिगोपपरिरब्धविचुम्बिताङ्गम् आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् हर्षिता नेक्स्ट श्लोक भूयोऽपि किन्नो भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात् सुतन्नः इत्यादि मातर पितृप्रमुखैः तदानीं सम्प्रार्थितः त्वदवनाय विभो त्वमेव भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात् सुतन्नः इत्यादि मातर पितृ प्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय
सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव विभो त्वमेव विभो त्वमेव भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सु तन्नः गोविन्द एव परिपालयतात्सु तन्नः गोविन्द एव परिपालयतात्सु तन्नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीम् इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीम् इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीम् सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सु तन्नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीम् सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव Good. Arjun. Vatatmakam. And I cannot see the next slide. Oh. Vatatmakam. Vatatmakam, Vatatmakam, Danujamevam. Danujamevam, Danujamevam, Ayi pradhunvan. Ayi Pradhunvan, Ayi Pradhunvan, Vatodbhavan. Vatodbhavan, Vatodbhavan, Mamagadan. Mamagadan, Mamagadan, Kimuno dhunoshi. Kimuno Dhunoshi, Kimuno Dhunoshi, Kim va karomi. Kim va karomi, Kim va karomi, Punarapi. Punarapi, Punarapi, There is a mistake in the script. It is not Puranapi. It is Punara and Na have been exchanged. Anilalayesha. Anilalayesha, Anilalayesha, Nishesha. Nishesha, Nishesha, Roga shamanam. Rogashamanam, Rogashamanam, Muhurarthaye. Muhurarthaye, Muhurarthaye, Tvam. Tvam, Tvam, Vatatmakam danujam. Vatatmakandanujam, Vatatmakandanujam, Evamayi pradhunvan. Evamayi Pradhunvan, Evamayi Pradhunvan, Vatodbhavan mama. Vatodbhavan mama, Vatodbhavan mama, Gadan kimuno dhunoshi. Gadan kimuno Dhunoshi,
गदान् किमुनो धुनोषि किं वा करोमि पुनरपि किं वा करोमि पुनरपि किं वा करोमि पुनरपि पुनरप्यनिलालयेष 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 निःशेषरोगशमनम् निःशेषरोगशमनं निःशेषरोगशमनम् मुहुरर्थये त्वाम् मुहुरर्थये त्वां मुहुरर्थये त्वाम् वातात्मकं धनुजमेव मयि प्रधून्वन् वातात्मकन्दनुजमेव मयि प्रधून्वन् वातात्मकन्दनुजमेव मयि प्रधून्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमुनो धुनोषि वातोद्भवान् मम गदान् किमुनो धुनोषि वातोद्भवान् मम गदान् किमुनो धुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेष किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेष किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेष निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम् निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम् निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम् वातात्मकन्दनुजमेव मयि प्रधून्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमुनो धुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेष निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम् Good. Wait. इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये तृणावर्तवधन् नाम correct, sorry. तृणावर्तवधन् नाम त्रयश्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् त्रयश्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् त्रयश्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् Full. इति श्रीमन्नारायणीये तृणावर्तवधन् नाम त्रयश्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Good. We'll go to Dashakam 44, Krishita. So here this is different. This Chandas basically is different. We have not seen this before. Matra Chandas, I don't know whether we have not come across Arya also. So this is Matra means instead of having same number of letters, so this I just put it as letters in English, but it is actually Matra, which means the amount of time you spend on each letter. So it is more complex. Let us not get into Chandas here, but it is a very the number of letters need not be same in every pada. Rather, it need not be same across. It's a very different kind. So there won't be any nice tune. So though some people sing it in ragas, it will be more like reciting somewhat kind of a prose. So let's start. 44. This is Namakarana of Sri Krishna Bhagavan, the Lord. Namakarana of Krishna and Balarama. Chatushchatvarimshattamam dashakam. गूढं वसुदेवगिरा गूढं वसुदेवगिरा गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते
कर्तुन्ते कर्तुन्ते निष्क्रियस्य 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 संस्कारान् 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 हृद्गत 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 होरातत्त्वः 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 गर्गमुनिः 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 त्वद्गृहम् त्वद्गृहं त्वद्गृहं विभोगतवान् विभो गतवान् विभो गतवान् गूढं वसुदेवगिरा गूढं वसुदेवगिरा गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य कर्तुं ते निष्क्रियस्य कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् 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 हृद्गतहोरातत्त्वः 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 गर्गमुनिस्त्वद्गृहम् गर्गमुनिस्त्वद्गृहं गर्गमुनिस्त्वद्गृहं विभोगतवान् विभो गतवान् विभो गतवान् गूढं वसुदेवगिरा गूढं वसुदेवगिरा गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्त्वः 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 गर्गमुनिस्त्वद्गृहं विभोगतवान् गर्गमुनिस्त्वद्गृहं विभो गतवान् गर्गमुनिस्त्वद्गृहं विभो गतवान् गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरतत्त्वः गर्गमुनिस्त्वद्गृहं विभो गतवान्. Good. You only continue next one also. So here, as you see the first shloka, so the first line will have 12 matras, second will have 18, 12 again and 18 again. So it is matras, so it is not letters. So for those who want to get into Chandas. Second shloka, Rishita. Nandotha. Slide hasn't changed now. Nandotha. 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 Nanditatma. 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 Vrindishtam. 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 Manayan. 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 Amunyaminam. 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 Not amun, amunyaminam. Normal, like anuswara. Amunyaminam. 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 Mandasmita. 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 Ardramuche. Ardramuche.
आर्द्रमुचे त्वत्संस्कारान् त्वत्संस्कारान् विधातुम् विधातुम् उत्सुकधीः उत्सुकधीः नन्दोऽथ नन्दितात्मा नन्दोऽथ नन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन् वृन्दिष्टं मानयन् अमुय्यमिनाम् मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः विधातुमुत्सुकधीः नन्दोऽथ नन्दितात्मा नन्दोऽथ नन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन्नमुञ्यमिनाम् वृन्दिष्टं मानयन्नमुय्यमिनाम् Amunyamina, if you find it difficult, amumyaminam is fine. Makara you can say. Mandasmitardramuche. Tvat samskaran vidhatu mutsukadhihi. Yes, you. नन्दोऽथ नन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन्नमुय्यमिनाम् मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः. Good. Prithvi, Shloka 3. Yes. यदुवंश आचार्यत्वात् सुनिभृतम् इदमार्य कार्यमिति कथयन् गर्गः निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि यदुवंशाचार्यत्वात्
सुनिभृतमिदमार्य सुनिभृतमिदमार्य कार्यमिति कथयन् कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य चक्रे तव साग्रजस्य नामानि यदुवंशाचार्यत्वात् यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्य कार्यमिति कथयन् सुनिभृतमिदमार्य कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि चक्रे तव साग्रजस्य नामानि यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्य कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि गुड अर्जुन श्लोक 4 कथमस्य and I cannot see next slide. कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नः ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो हि अनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो
नामर्हसि विभो नामर्हसि विभो कथमस्य नाम कुर्वे कथमस्य नाम कुर्वे कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः इति नूनं गर्गमुनिः इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम नामर्हसि विभो चक्रे तव नाम नामर्हसि विभो चक्रे तव नाम नामर्हसि विभो फुल श्लोक कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम नामर्हसि विभो good. These shlokas are smaller than others, but sometimes the lines do not have the same amount of this thing. Krishi dhatu कृषि धातु nakarabhyam नकाराभ्याम here na, tell it very well, okay? Na, because this shloka exactly tells how the word Krishna comes. There is a naming of Krishna as Krishna. So nakarabhe, tell da 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 nakarabhyam णकाराभ्याम सत्तानन्दात्मताम् सत्तानन्दात्मताम् किल किल अभिलपत् जगत अघकर्षित्वम् वा कथयत् ऋषिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् कृषि धातु णकाराभ्याम् कृषिधातुणकाराभ्याम् सत्तानन्दात्मताम् किलाभिलपत् जगदघकर्षित्वं वा जगदघकर्षित्वं वा कथयदृषिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् कृषिधातुणकाराभ्याम्
कृषिधातुणकाराभ्याम् सत्तानन्दात्मताङ्किलाभिलपत् 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 जगदघकर्षित्वं वा जगदघकर्षित्वं वा जगदघकर्षित्वं वा कथयदृषिः कृष्णनामते व्यतनोत् कथयदृषिः कृष्णनामते व्यतनोत् कथयदृषिः कृष्णनामते व्यतनोत् Full stop. कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मताङ्किलाभिलपत् जगदघकर्षित्वं वा कथयदृषिः कृष्णनामते व्यतनोत्. Good. So we will stop with these things there. Think literal meaning of Krishna as it is said in this shloka. We will see that during the Upanyasa. Here we will see it in detail then. Here itself clearly it's given Satta and Anandatmata. We say Satchidananda. So where is it? Satta is Sat, Chit, Ananda is there. The Satta and Anandatmata is told by Krish Dhatu is the Dhatu with the Nakara. So one is Satta and the other is Ananda together, and then both together. Then Jagad Agha Karishitvam means Agha is Papa. So all the Papa in the world is being removed by such a Nama. That's all. So said Garga to your father Nanda. That is the meaning of the shloka. Now I will recite whole of 43rd Dashakam and 44th Dashakam, and then whatever remaining. If you have any questions, you can write it in the question panel. I will answer those questions. I don't think other technical issues. I think most of you know now whatever it is there. And if anything else is there, you can mail at support@vyomalabs.com or whatever you can mail them. And that is the best thing to do, I feel, right? So anything else? Yeah, that's all I think. Actually, I wanted to show you something. One of our students, his name is P. Soundararajan. He has published a few books. He sent me a couple of books today. He has done quite a good job at it. So one is this Under the Banyan Tree. It's available as a Kindle book on Amazon. So if you who have Kindle who want to buy it also can buy it. One is Under the Banyan Tree, and then I think the other is on Dakshinamurti Stotra. Yeah, there's Shiva and the Hari Dakshinamurti Stotram, and also Subramani Bhujangam, which he has recently published. So any of you, if you want, you can contact him. Or think if you go here, I think his contact might be there in one of these things. Anyway, if you just say Soundararajan, and Soundara, the spelling is Soundara. Yeah, nice. He's writing. He actually started translating poem Narayanam into Tamil poems. Very nice. He didn't ask me to publicize or anything. I just found it nice, so I'm just telling you. He sent me a mail that he has published it. I'm just sharing it with you all so that you can, if you want, you can go through it. And on Kindle, it is Kindle Unlimited. It is free. Others, it is some cost to pay. So it's only if you want. Anyway, I will repeat the whole of Dashakam 43 now. One second. My throat is a little. अथ त्रयश्चत्वारिंशत्तमं दशकम् त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथ वोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ति माता निधाय शयने किमिदं बतेति
ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्का तावद्विदूरमुपकर्णित घोरघोषव्याजृम्भिपांसु पटली परिपूरिताशः बात्यावपुः स किल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणम् त्वाम् उद्दामपांसु तिमिराहत दृष्टिपाते द्रष्टुम् किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद तावत्सदा नववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षतपांसु घोषे घोषेऽव्यतायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहम् क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वान्दानवस्त्वखिलमुक्तिकरम् मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठपाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् प्रेक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् ग्रावप्रपात परिपिष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टासु दुष्ट धनुजोपरिधृष्टहासम् आघ्नानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादधुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन् नन्दातिगोप परिरब्ध विचुम्बिताङ्गम् आदातु काम परिशङ्कित गोपनारी हस्ताम्बुज प्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सु तन्नः इत्यादि मातर पितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकं धनुजमेव मयि प्रधून्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमु नोऽधुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वाम् इति श्रीमन्नारायणीये तृणावर्तवधन्नाम त्रयश्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Let's repeat these 5 also. गूढं वसुदेव गिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वः गर्गमुनिस्त्वद्गृहं विभोगतवान् नन्दोऽथ नन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन्नमुञ्यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नोऽह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम नामरहसि विभो त्रिषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपते जगदघकर्षित्वं वा
कथयदृषिः कृष्णनाम ते व्यतनोत्. Okay. Will memorization test will be after Navaratri. Yes, mostly right after Navaratri. Final week of October. Navaratri ends on 17th. This might be after 24th or 25th, which is memorization test. Is the attendance back to normal? Not yet. We used to have about 230 to 250 people. It is now at 215. So that's about 20-25 lesser than usual. It's about 10% of the attendance. So 90% of the people are back to have understood how to do it. 10% have not understood. Maybe they are following through YouTube or they are given up. I don't know. Okay, I think those are the questions. We do not have much else. Discourses, maybe I will tell you next week if there is discourse anytime soon. Okay. Sarvebhyaha namo namaha. Ram Ram Ram. Next memory test portion I will tell you when it comes up. A long time to go. Keep memorizing as we go along. You keep memorizing. See, till 36 over, so we will have at least 5 or 6 dashakams for next time. Which is still 42. So usually it is about the same. So don't worry. Ram 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 Sarvebhyaha Shubhamastu. Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste. Shubharatrihi Agrima Saptahante Drakshyaam.